Ang Diyos nagmalipayon ni atong matinumanon nga kanunay nag-alagad og sa sugo mitagad. Ang Diyos andam kanunay sa paghatag og kalipay ni atong makalahutay og magampo gyud kanunay. Kang Hesus, kita makapahulay sa atong mga kabulay. Kang Hesus, kita mamugawan. Kadtong nagmasunugon sa Dios sa kisugo tungod sa mga kasalanan nga inakaraatan. Si Jesus usamitan niya sa sala sila mulan aron sila makakakla sa matuod na kahayan. Kang Hesus, kita dunay kalipay. Kang Hesus, kita makapahulay sa atong mga kabulay. Kang Hesus, kita mahamugawan. Kang Hesus, kita dunay kalipay. Kang Hesus, kita makapahulay sa atong mga kabulay. Kang Hesus, kita mahamugawan. Kang Hesus, kita mahamugawan.